Hello, welcome to the video. So I will be discussing about lesson 10.2 in mathematics 10, segments formed by intersecting secants and tangents. Now, for context, no, let me just draw a circle over here. Okay, so when you talk about circles, di ba, there are specific lines that can intersect with it. For example, pwede nga na tangent line nga mo intersect sa iya ha. Pwede po na secant line nga mo intersect sa iya ha. Okay? Pwede po multiple secant lines ang mo intersect sa iya ha, or even multiple tangent line ang mo intersect sa iya ha. So, the possibilities are limitless when it comes to secant lines or tangent lines nga mo intersect sa usa ka circle. And sometimes, let me just erase that. And sometimes, when there are multiple lines intersecting a circle, it is possible that, let's say this one, a secant, will also intersect with another secant, but not inside the circle, but outside the circle. Okay? It is possible. Now, there are several concepts that we can apply in order for us to know what will be the length katasun of some secants, or even gani siya mga quantity. There are several concepts that we can apply in order for us to be able to know how long several specific segments nga maporma when two secants are intersecting to each other outside of the circle. Okay? Or even gani kung duha ka tangent line nga mag-intersect outside of the circle, or maybe a pair of secant and a tangent. Okay? So that will be our concept that we're going to discuss in this video. So let's go over the different objectives of this lesson. So later, as we finish this lesson, you will be able to correctly determine the properties of segments formed by intersecting tangent and secant lines. So there will be several properties that you will know later as we progress with the lesson. So please kaning be very, how do you call this one? Try to understand carefully the concepts that I will be discussing. Okay, and next you will be able to accurately solve for the missing segment lengths. Again, take note of the word lengths. Okay, in problems involving intersecting tangents and secants. Okay, so later we will be doing some calculations in order for us to know the specific lengths of the segments formed by the intersecting lines. Okay, it could be secants nga duha ka buok, or secant with a tangent, or duha jud ka tangent. Okay? Next, correctly solve word problems involving intersecting secants and tangents. So, I think there is one problem solving, or word problem rather, in this one of the presentations here. So we will try, and I will try to give you a solution for that problem. So you would also understand how do we, or in what way should we be able to solve those problems involving the topic for today. Okay, or the topic for this video rather. So I will just skip some slides here. So let's go with the first part of the lesson. So segments formed by intersecting secants. Now this tells you that, or let me just give you a figure rather, for you to be able to visualize what these intersecting secants mean. So for example, we have this circle. Just imagine that it's a perfect circle, dili siya pihing, and then there are two secants intersecting it, and these secants, okay, and these secants intersect outside the circle. Okay, so hopefully you're seeing. Okay. So this point here will be the intersection of both of the secants. Now, these segments formed by intersecting secants tells you that the product of the length of the secant segment and the length of its external segment okay, is equal to the product as well, equal sila sa product of the length of the other segment
and the length of its external segment. Okay? So what is that telling you? Now, imagine this line first, kaning aning line, kaning una, kaning nasa babaw. Okay? Imagine that line first. Okay? Now, notice that our secant here intersects with the circle at this point and at this point. Okay? Duha ka points ang iyang giigo sa tong circle. Now, again, secant is a type of line that intersects the circle at 2 points. Duha ka points. So, this is a secant. Okay? Now, notice that we can have a measure of the length from that point, kinatapusan nga point sa ato ang secant, from the point at which the secant intersects with another secant, sa point nga nagsugat ang duha ka secant. Okay? So, this point is the, kaning pasabot niya sa length of the second segment. So, this is a segment already because it is formed by 2 points. Points diri sa circle o diri sa katong point nga nag-intersect ang duha ka secant. Okay? Kung i-multiply ko na nimo siya, rather, sa length sa iyang external segment. Okay? So, imagine this point, kaning point nga naa sa pika side, unya padung gihapon sa center, sa point nga nag-intersect ang duha ka secant. Okay? So, let's say this is A, kading taas, unya B ng bubo. Okay? Now, the other part of the theorem is stating that equal siya sa product pod. So, i-multiply pod nato siya. So, that's A times B ang una, no? Equal ko no siya sa length of the other segment. So, di ba na may ikaduha nga secant dinhi. Okay? Now, ikaduha nga secant, kung na lang iba, napo na siya points nga niigo siya sa circle. For example, kani o kani. Okay? Now, natay usa ka length nga gikan diha sa last point sa ato ang secant nga ni-intersect sa circle o sa point kung asa niigo o nagsugat ang duha ka secant. Okay? So, let's say that is letter C. Okay? Then, ang next is, naapod tayo length dinhi sa first nga point nga giigo sa secant gikan sa intersection nila sa usa ka secant padung pod sa kato nga point kung asa sila nag-intersect. So, let's just say that is letter D. So, therefore, our makeshift formula sa ato ang diagram lang or sa atong figure is C times D. Therefore, kung i-multiply to nimo kaninga components dinhi and i-multiply nimo ang kaninga components dinhi, then their answers should also be the same to each other. Okay? So, hopefully klaro. Again, ang letter A will be from the point away sa atong intersection. So, kaning point din sa atong secant nga ni-intersect sa circle, padung sa iyahang intersection point sa duha ka secant, multiplied rather, sa katong point nga duol sa ato ang intersection, padung sa intersection. Okay? Same po sa pikas. Point, layo sa intersection, padung sa intersection, and point sa duol sa intersection, padung sa intersection. Okay? Sige, hopefully klaro. Now, here is a diagram, no? Natong test gyapon sa ako ang gipakita dito. So, ang kani nga case kay iyahang gipanganlan ang iyang segments based on the points nga naa sa iyahang figure. Now, atong i-try og kaning tultol. So, we have AE. So, ang A kuno og E kani, okay? Point of intersection sa duha ka secant. This is a secant line ha, wala nang niya gi-continue nga mo ana siya mo extend. Okay, so still that is a secant line. Okay? So from the point sa A padung sa A, and then gimultiply siya sa point sa B padung sa E. Okay? So gimultiply siya. Again, usa ka line ha, usa ka line ra ang gimultiply sa usag-usa. Dili kay mo ana nga si A ug E gimultiply sa C, C. Gimultiply sa D ug E. Dili, dapat ang i-multiply nimo the same ra gyapon sila nga line nga naglay. Same ra gyapon nga line. Dili pwede sa pikas. Okay? Sige. Dayon, iyang i-multiply sa BE. Na ang CE kani siya gimultiply pud niya sa DE. Okay? So again, same ra gyapon nga line
ang iyang gipang multiply sa usa-usa. So mao na pasabot sa segments formed by intersecting secants. Okay? Sige, let's continue. Now, let's go to the segments formed by intersecting secant and tangent. Now, by the way, para dili na tama kaning malipat, no? So, let's just have a kuan, for example, ang example na right by the way. Example, okay? Let's say, si AE is, no, dili na ako sa kuan, drawing ibutang. Asa naman ito? Let's say, si CE, ibutang na to is 6. Unya si DE, ibutang ta lang that's 2. Unya si AE, ibutang ta lang that's 5. Or dili 5, 4 na lang di ay 4. So hindi mo ma-erase no. 4. What is the length of BE? Unsa man kahay patas-on anang BE? Okay? So atong gamitan aning ato ang formula diri, sort of formula. So I believe hopefully inyo na kuano kay bawo na mo unsa ang paghimog inyong kagalingon formula based sa unsay figure nga inyong makit-an. Kay obviously dili man ni permanente maoy mga letters nga inyong makit-an sa problem. It might be lahi-lahi ang pangan sa points. So at least you would know unsa may comparison ani nga i-multiply. You would know unsaon na siya. Sige? For example, maura man gihapon niya nga ato ang gamiton na formula no. So let's just substitute the values nga naa sa tong problem or sa ato ang figure rather. So we have AE nga 4 kuno times wala man tay sukod sa BE kay mo may gipangitana. So let's just say that is BE gyapon is equal to CE. Ang measure sa tong CE is ang 6. So 6 siya. Unya gi-multiply sa DE which is 2. Okay? So that is 4BE is equal to 6 times 2 which is 12. So para BE ang makuha, divide both sides by 4. Cancel si 4. So BE is equal to 3. Therefore, ang measurement sa imuhang BE is 3. Okay? Inaon pag-apply ang concept na segments formed by intersecting secants. Okay? Move on ta sa sunod. Segments formed by intersecting. Now, it's no longer 2 kabuok secants. Diba sa example din ni, this is a secant and this is another secant. So, duha kabuok secants ang naa. How about kung dili duha ka secants? Kung sa makahay buhaton kung there are segments formed by intersecting secant, usa ka secant, and usa pud ka tangent. Unsa man kay buhaton? Okay? So ato nang i-figure out. Now, according diri sa kanang gisulti sa inyong slide, when a tangent and a secant intersect at the exterior of a circle, so meaning nagsugat ang tangent ug ang secant sa gawas sa circle, okay? So dili siya nagsugat sa sud but sa gawas siya nagsugat. At the exterior, the square of the length of the tangent segment. So, kung inyong i-times 2 ang katas-on sa inyong tangent segment, equal na siya sa product pod sa mga segments, the length of the second segment and the length of the external segment. So, ato na ikuan itong tagaan og na may diagram, figure noon sa pika slide. So, atong tanawin. Okay? So, unsay ginasulti sa ato ang segments formed by intersecting secant and tangent. So, this is what it's telling you. Okay? Now, notice sa figure na to that we have a secant line, kaning CDB rather. Kani siya nga line. And we also have a tangent line, okay? Which is kanang A ug B ang gisumpay. Tangent line siya because, tan-awon ninyo maayo, only 1 point ra ang intersect sa toong line sa circle. Kani kay tangent because, not tangent, secant because, duha ka points ang giigo niya sa circle. Okay? Now, this concept is telling you that the length of this AB, kung imo siyang square, dili times 2 ha square, so meaning kaduhaon nimo multiply ang AB, is equal na kuno kung imong i-multiply ang, di ba, duha man ni ka points ang gi-connect sa atong secant rather. Okay? So, kani nga point padung sa intersection will be the first point, so that is CB. And kung i-multiply nimo siya sa DB, kaning gikan sa first nga point padung sa intersection, that is DB,
Kung i-multiply nimo na silang duha, mo equal na gyapon siya sa AB. Okay? So CB times DB will be equal to AB times AB or AB squared. Okay? So that is what is this formula sa kilid ninyo is telling you. Again ha, ang tangent segment kani siya tangent man ni, so tangent segment ning kani nga point padung dinhi nga point. This is a tangent segment. Okay? Ang secant segment is from this point kaning layo sa intersection sa tangent o secant, kani siya tibuok will be the second segment. Ang external second segment is gikan sa point duol sa intersection padung sa intersection. That is the external secant segment. Okay? So, di ba gingon diri sa ato ang aning concept kay length of the secant segment. Okay? So, again, kana siya ang point kung asa layo. Ang point sa secant nga na-intersect sa circle nga layo sa atong intersection. Then, ang external segment is katong duol nga point sa ato ang intersection padung sa intersection. Okay? So, mao na siya ang pasabot. Okay? So, example. Let's say ang ato ang AB is 5. Okay? Ang atong AB is 5. Unya, or maybe not 5. Ang atong AB is 6 na lang. 6 na lang siya. Okay? Unya, ang ato ang DB kunuhay is 4. Question, unsa makahiling sa ato ang CB? Okay? So, atong applyan sa ato ang formula dinhi. But again, ha, dili ta maanad nga mao na ang formula. Kay again, nahimo ra na nga formula because mao may letters sa point o mao may kaning pangalan sa segments nga naa sa atong figure. It could be, for example, na kay circle na kunuhay secant ug usa ka tangent ingana kunuhay. Okay? Lahi ang ipangan. For example, kani E, kani kay kuan kunuhay. Let's say X, kani Y, kani W unya W. Di ba? Kung inyo tan-awon, so di na jud ninyo makuha ni siya kay lahi naman ang letters nga gipanggamit sa inyong figure. Okay? So you have to understand unsaon pag-come up ani nga mga formulas if makabantay mo nga bitaw no ang nagsugat kay secant o tangent. So ang akong formula kay dapat naay ang tangent is gi-square kunuhay o gi-square dili kunuhay. Gi-square unya ang ako ang secant segment of secant segments kay ako siyang i-multiply sa usag-usa. Okay? So kung ingana ang figure, for example, kaning akong gi-drawing karon, mahug na siya nga EW square kay mao man ni ang tangent, di ba? So tangent segment ning EW is equal to gikan sa y padung sa intersection nga A, so that's EY times gikan sa duol nga point padung sa intersection, so that is EX. Okay? So inaon siya paghimo ang formula. Depende sa unsay makita niyo sa figure. So dili magsalig nga mao ni gyud managid ni ang formula, dili. Okay? Kinahanglan makahibaw ka unsa ni pagporma. Same po sa katong previous nga concept. Okay? So dili intan magsalig. So balik ko nato, na-erase na noon. So for example, ang ato ang AB kay 6 unya kaning is 4. Okay? So pila man kaha ang ato ang CB, pila man ka na siya. So gamitan nato ani kay gikan ra magyapon ang formula ani nga figure. So we don't know the CB but we know that DB. Okay? Kay bota ani o kay bosa ta ani. Okay? So that is CB times DB nato is 4 is equal to ang AB nato which is 6 nga gi-square. Okay? So CB or 4CB rather is equal to 6 square is 36. Okay? So you divide both sides by 4, cancel si 4, so CB na lang mahibilin. 36 divided by 4, that is 9. Okay? So 9 di ay ang sukod sa ato ang CB. That is your final answer. Okay? So hopefully klaro gyud sa. Let's proceed to the next and last nato ang concept aning lesson. So last is segments formed by intersecting tangent. So kung ganina sa first, that is intersecting secants, duha ka buok secants na nagsugat,
Kaning sunod is intersecting secant and tangent. So nagsugat ang secant rather kung usa ka tangent. Ang last is puro nagyud mga tangent ang nagsugat. Okay? So unsa pasabot sa iyang concept? So the lengths of tangents to a circle drawn from the same point are equal. Okay? Subot pasabot kung naa kay circle, loading din siya. Nakadali, hindi loading. Okay? So kung naa kay circle, kung naa kay duha ka tangent nga ni-connect sa iya nga nag-intersect gawas sa circle, imagine na lang nga straight line na. Kaya lisod mag-drawing sa tab. Okay? Then, ang length kuno from the point of tangencies nilang duha, kani point of tangencies manino, kani point nga ni intersect ang tangent sa circle o kani ang point of tangent sa pikas nga tangent kani intersect sa circle. So ang length kuno ani ug ang length kuno ani will be equal sa usag usa. So kana sila equal ra kuno. Okay? So for example, kung kani is 10, again these are both tangents. Tangent na sila duha. So kung 10 ning usa, therefore ang usa pud is 10. Kung ang usa is 20, ang usa is 20 as well. So dili kay siya lisod ka nang i-understand. Kaya wala man siya kaayo computation nga nahitabo. Basta kay inyo lang identify first kung unsa nga klase nga lines ani intersect sa circle. Okay? If nag-intersect ganin duha ka tangents outside of the circle and also intersects with the circle, then ang inyahang lengths sa tangent segments, kay tangent segment man ni, kay tangent line man gikan, will be equal sa usag-usa. Okay? Same po gihapon sa previous nga mga concepts. Kinahanglan ma-identify sa ninyo kung unsa nga klase nga line sa nag-intersect sa circle o outside of the circle. Okay? So kung secant and tangent, mao to, dapat i-square nimo ang tangent segment unya imong i-multiply ang longer nga second segment o katong shorter nga not really longer. Ang tibuok nga second segment unya ang external nga segment sa inyong secant. Okay? Second segment. Sa inyo po nga kaning segments formed by intersecting secants, duha ka secants ang nagsugatay. Okay? Duha ka secants ang nagsugatay. So ang inyong buhaton is inyong i-multiply ang product rather sa katong second segment sa usa ka secant, gi-multiply sa iyang external segment equal ra pud sa pikas nga secant segment, gi-multiply pud sa iyang kaugalingong external segment. Okay? So hopefully klaro na siya. Sige, let's have examples. Kani we have computation. A sort of word problem na gud ni siya. Okay? So consider circle A. So ang pangalan ko sa circle is A. Again, a circle is named by the point na naa siyang center. So tanawon ninyo sa figure, A man ang pangalan sa atong point sa center. Therefore, the circle is called circle A. Okay? Suppose AC, si AC kuno nato is 7. Suppose nga ako mutangan og kuan, drawing. Kani kuno siya is 7. Unya si AD kani from here to here. Kani siyang tibuok nga linya. This is 7. Oh no, not 7, 25, sorry. That is 20. That is 25. Question, unsay length kuno ani o length pod ani? Okay? So, unsaon? Sige. Actually, naari mga solution sa ato ang slide. So, we'll go over it, ha? Sige. So, first na to nga understand is, consider nga ang ACD. Consider that wala mo agi. ACD forms a triangle. Okay? Triangle ng itsura. Mura siya ging ana. Okay? Ging ana ang ato ang napurma. Okay? And remember nga kung ang radius kay radius man ni mo connect sa point of tangency sa ato ang tangent, kani tangent man ni, then ang angle nga maporma is 90 degrees. And you will even see here sa figure nga ana ang nahitabo. Okay? Naatay 90 degrees nga makita din sa ubos. Okay? 90 degrees. Okay? Next. Now, since kay right triangle man na siya, okay?
right triangle man na siya, then we can apply kato akong giingon sa pagsugod sa video. We can use Pythagorean theorem. Okay? So ang ato na lang i-understand is unsa ato ang c square ug unsa atong a square ug unsa atong b square. Kumbaga unsa nga line unsay side C, side A ug side B para atong ma-applyan. Okay? Now, ang ato ang side C or ang ato ang hypotenuse will always be the side that is opposite sa imuhang 90 degrees. Kay right angle man siya. So, opposite kuno sa 90 degrees asa man. Notice sa atong triangle kanina kani ang ato ang 90 degrees is naa diri. Okay? So, opposite niya is kanang atbang ba? Atbang sa iyaha. So, kani di ay, this is your, kani siya dinhi, that is your hypotenuse. Okay? So, pila gani sukod ana? That is 25. Therefore, ang ato ang C is equal to 25. Now, for our A, di ba naman ito yung A ug B? Okay? The A and B could be any lengths, no? Or any legs sa ato ang triangle. So, given sa ato ang problem is 7 man, for AC, kani ko no, from ang radius na to, this is 7, then you can use that for A. So, A is equal to 7. Since we're looking for either CD or BD, okay, according din nakita ko sa CD, then we can solve for CD as B. Ibutang sa ninyo kunuhay nga si BD is equal to CD rather is equal to B. So we can solve for the value of CD using Pythagorean theorem. So mo na may tabo diri. So AC square plus CD square is equal to AD square. So again, one leg is 7 man siya, atong A, so that's 7 square plus CD square is equal to 25 square. Okay, that's line 2 ha sa ato ang presentation. So no, line 3, 7 square is equal to 49. So mo nang 49 naguna. Plus CD square is equal to 25 lagi square, that is 625. Okay? Next. So, atong i-isolate man no ang CD. Kinahanglan CD ray may birin sa pika side sa ato ang equal sign. So, atong transpose si 49 padung sa pikas sa right side. So, mahog siyang negative. So, 625 minus 49, that is 576. Line 4 sa ato ang solution. Next. Atong tanggalon si square. So, how do you remove the square, no? Atong i-square root ang both sides atong equal sign. So, ang CD square, di square root, ang 576, atong sanggi, square root. Okay? So, makancel ang square root ug ang square sa CD. So, CD na lang mahibalin. Unya, ang square root of 576, kung inyo pang gidiscuss, I think gidiscuss ninyo from your previous mathematics, na ito ka-possible no nga answers for square root. We have plus and minus. But since we're dealing with measurements, kanang tinuod nga sukod sa usa ka butang, wala may sukod nga negative. Okay, wala man tay mo ana nga negative 100 meters, wala man. We only have positive numbers. So positive ra nga atong i-consider. Therefore, ang ato ang CD will be equal to the square root of 576, which is positive 24. And that is your final answer. Okay? Sige. 24 units ang iyong gibutang. Although wala sa specify sa problem, imutangan na niya word nga units. Now also di I know wala gi-explain diri or actually gi-explain nga since ang BD, ang ato ang duha ka lines dinhi are both tangents. Therefore, since CD is a tangent segment sa pikas nga tangent, then equal ra pud siya og sukod sa ato ang BD. So, meaning si BD is also equal to 24 units. Okay? That's the katong third nga rule nga atong gibasa. Okay? Next, example number 2. So we have here, consider circle A below. Find the length of segment ED. ED ka na nasa gawas kaning kaning naa sa kani ba? Loading dito. ED kana siyang pasabot. If the tangent segment CD kani kuno is 6, unya ang tibuok nga second segment is 9. So kani ang missing. Unsa man kahisukod ana niya. Now first no, kaya to sa identify kung unsa nga klase. Mo na ako nalimtan di sa first nga solution ang pag-ingon ninyo kung unsa siya nga mga lines ang naka-intersect sa circle. Number 1, naatay line nga kaning naa sa ubos
As you can see, niigo rin siya sa circle kausa. Therefore, that is a tangent line. Ang sa ato ang usa ka line, kaning naa sa babaw, kaning duha ka book points ang giigo sa atong circle. Since duha man ka points ang giigo, that means that is a secant line. Okay? So, ang concept nga atong i-apply will be katong sa segments formed by intersecting secant and tangent. So, ang ato ang tangent segment kay atong square, raised to square, unya ang ato ang i-multiply is ang secant segment and secant segment and ang ato ang external secant segment. Okay? So, mo na mahitabo sa few slides after this. Okay. So, let's go over the solution. So, using the formula for intersecting secant and tangent, sa di ba itong i-identify no, nga secant siya o tangent ang nag-intersect sa circle. Okay? So, kana ang concept nga gamiton. So, mahog nga, ang sa atong tangent segment nga CD, kani padong diri, that's CD. Okay? That CD square is equal to BD. So, from our pinakalayo nga point sa secant, padong sa intersection sa ato ang secant ug tangent, so that's BD, multiplied by, so i-times sa point nga duol sa intersection nga nasa secant, unya padung sa ato ang intersection sa duha ka sa tangent ug sa secant. Okay, so that's ED. So ato siya i-multiply. Okay? So karon mahog niya siya nga substitution. So 6 man si CD, so 6 square is equal to, si BD is 9 according to the given sa atong problem. So that's 9 times si ED mo nang gipangita. So atong i-assume lang nga ED lang gihapon ang iyahang placeholder, iyahang kanang variable. Okay? So 6 square is equal to 36. Actually the same ra niyo sa atong example kanina. Is equal to 9 times ED. Now, we can line 3 na ta ha, line 3. Okay? So we divide both sides by 9. So para ma-isolate si ED, so divide both sides by 9 and then 36 divided by 9. So ED is equal to 36 divided by 9, which is 4. So the answer is ED is equal to 4. And that is your final answer. Again, gibutangan niya units, but supposedly okay ra walang units kay wala may gibutang sa problem. Okay? Sige. Let's have this individual practice as the last part sa ato ang discussion. So let's try to solve this dinhi sa ato ang screen. So consider circle A below. Unya, suppose EA is equal to 6 and AD is equal to 14. Okay? Find BD and CD. This is actually almost the same no with the katong solution nato sa first example. Kay if you notice sa ato ang diagram, we have how many what types of lines nga nag-intersect sa circle. We have tangent and another tangent. Okay? So therefore, we can say that the segments of the tangents nga nakakonect sa naa, which is BD and CD, are congruent sa usag o sa. Pare sila og sukod. Okay? But matter ta kung unsa nga right triangle ang atong i-measure o atong i-try og solve kung unsay given sa ato ang problem. Okay? So let's try. So ang EA kuno nato, so this EA kani siya dinhi padung diri. Okay? So layo-layo yun siya. That is 6. Okay? And AD, A padung sa D is equal to pila man? That is equal to 14. Okay? So question, unsa kun isukod ni BD and ni CD? Okay? So let's ponder sa unsaon na to siya pag-solve. Okay? O sa irison ang kaning mga kuan. Okay. So we would know kung si EA is 6, notice that that is a radius. Okay? Diba, from the point here padung diri, this is a radius. Okay? Radius here. And what do we know about radius? Radius is the same at all points. Is the same at all points. Therefore, kung naatay kani padung diri, okay, kaning A padung sa F, that is also 6. As well as A padung sa B, this is also 6. And A padung sa C, that is also 6. Okay? So that tells you that we have one side of our right triangle, which is equal to 6. Now, we're also told nga 14 ang sukod sa ato ang
A to D. Okay? So, kung akong drawingon, based lang ha, for example, kaning nga triangle sa ubos ang ako ang faluhon, so I will redraw right here sa kilid. So, kana ato ang triangle nga gitry ko ng compute. So, this is a right triangle again. Kay radius is 90 degrees ang angle with respect sa tangent line kung nakakonect siya sa point of tangency. Okay? Now, this is 6. Anya, kay bautang ang hypotenuse katong atbang sa ato ang angle nga 90 is 14. Okay ha? Wala na ako giusab ha. Maura gyapon na ay 90 dinhi sa kilid. I mean, diri sa corner. So, ang atbang niya is 14. So, same na gyapon sa atong drawing diri sa babaw. Okay? Sige. So, kung kana, we have RC, which is equal to 14, and we also have RA, which is equal to 6. Or kung ganahan ka, pwede sa B. Anyways, wala man ta mo matter kung asay mahimong A, asay mahimong B. Kaya wala man tayo focus nga angle, ani. So, A could be any adjacent nga side, depende sa asa ka nag-focus, or it could be the opposite side. Doesn't matter really at all. Okay? So, for now, AA lang sa nako for, wala na, ganahan na kong AAC yan. So, ang Pythagorean theorem na to will be C square is equal to A square plus B square. Na yung C square na to is 14 square, which is equal to 6 square ang A. So, 6 ang A, then square, plus B square. And then, we have 14 nga, gi-square, with that would be, if ako masayop, 216. Pero akong i-sure na lang para di ta ma-wronging. Sorry. So, that's why 96 is equal to 36 plus B square. Okay? Now, since ganahan ko i-isolate ang B, so I would know the measurement of, diba sa ubos B, mangkunuhay ni. So, this is equal to CD. Okay? Which is one of the requirements sa ito ang problem, si CD. So, I will transpose this 36 to the other side. So, that will become 196 minus 36 is equal to B square. Nahimong minus because positive ba ng ito ang 36. So, 196 minus 36, that is equal to 160 is equal to B square. Okay? Now, since ganahan ko mahimo nga kaning B na lang na siya, so I will square root both sides. Okay? I-square root na ko ang 160. So, say sunod. Ang sunod ani is you can use calculator. So, you can cancel out rather. Kaning square kang square root. Unya, ang sa 160, you can use your calculator para masolve ang iyahang value. Okay? So, ang value di ay sa ato ang, I use the calculator di ay ha. Ang value sa ato ang 160 square root will be equal to 12.65. Ang ato ang letter B. Or which is equal to CD, which according po sa ato ang kuan dinhi, gibutang, is also equal to BD. And that is your final answer. Okay? So, that is it for this video. Discard. Okay? So, this is it for this video. So, again, if you have any questions regarding the concepts that are discussed here, you can send me a message. Bisa kung sa message nyo ganahan. Para ako ma-clarify ang inyong mga nalibgan regarding the topic. Di ko ganahan ang moana araha nga libog gyud sure ay dili mangutana. Okay? So ganahan ko nga mangutana gyud mo so that mahibaw ko kung unsay anang areas gani nga dapat nato ikuan kaning areas nga dapat nato gani nga igon para mahibaw kanang makakatigo mo ba unsa ang pag-solve ang kaning mga problems nga involving sa ato ang kuan topic karon. Okay? So I want you to send me to kuna lang gid may question. Send me a message so I can cater your question and be able to answer it as soon as I am able. Okay? So again, thank you very much for listening to this video, and I will be seeing you on the next video with a different topic. Goodbye.